Welcome back to Incoa News. The Herbal Garden and Mini Amphitheatre at Pilen were inaugurated in a ceremony promoting biodiversity, environmental awareness, and cultural activities. MLA Kedan Naik highlighted the importance of preserving Goa's medicine plant heritage, while the mini amphitheatre will host cultural and community events. The initiative, supported by the Goa State Biodiversity Board and Pilen Panchayat, aims to educate citizens and strengthen local conservation efforts. आयज आमी हांगा हर्बल गार्डन हेजे इनॉग्रेशन करूंक येयल्ले आसा. तशेंच पिलेन पंचायतीन खुबशीं गार्डनां केल्ली आसा, जाणी की ग्रीन गार्डन, पिकॉक गार्डन आनी गोशाळा आमची पिलेन पंचायत नंबर 1 जाल्ली आसा डेव्हलपमेंटान. हे फक्त हर्बल गार्डनूच न्ही, म्हाका दिसता जे नवे जनरेशन आसा तांकां सुद्दां हितून शिकपा सारकें भरपूर आसा. म्हणजे आमी जेन्ना आमच्या ट्रेडिशन्सा कडेन पयस वता, आमी नेचरा कडल्यान पयस वता, तेन्ना पिलेन पंचायतीन हे सगळे ट्रेडिशन आनी अशें हर्बल गार्डन तुमच्या गांवाच्या मदीं हाडून तुमकां दिलेलें आसा. म्हणजे इवनिंग वॉक्स आसूं नाजाल्यार मॉर्निंग वॉक्स आसूं, म्हाका दिसता ह्या हितून जेन्ना येता तेन्ना आमचे सिनियर सिटीजन आसूं, आमचे भुरगे आसूं, हितून आमकां शिकपा सारकें भरपूर आसा. आनी स्पेशली जेन्ना हेजी वाड जाता, हे सगळे हेजी कुयदाद घेवपाचें, म्हणजे हेजे कॅर घेवपाचें काम म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी करपाक जाय. म्हणजे ह्या कॉलनींतल्या सगळ्या लोकांनी करपाक जाय. आनी जेन्ना आमी हे झाडाची वाड जातली तेन्ना हेजो फायदो आमकां सगळ्यांक जातलो. म्हणजे हर्बल आमचे आयुर्वेदीक इतली मेडिसिनल प्लांट्स हितून आसा की आमकां म्हणजे जे घरा सुद्दां जी गरज आसतली तुमी हांगा येवन ही काडून घरा व्हरूंक शकता. पूण ताका लागून म्हाका दिसता पयलीं आमी स्टेप घेवचे पडटले, जाल्यार हेजी कुयदाद घेवची पडटली, हेजे आमी कॅर घेवचे पडटले. आमी आत्तां प्रदीप सर मुकादम सरा कडेन उलयताले आनी म्हाका दिसता तेंचो ह्या हितून बरो व्हडलो वांटो आसा. आनी हांगाच हे तेंचो जो वांटो आसा ते हांगाच काबार जायना. म्हाका दिसता हे सगळे पुराय तरेन एक सक्सेसफूल प्रोजेक्ट करपाक लागून आमकां सदांच तुमची सर मुकादम सर तुमची आमकां गरज जाय पडटली. आनी म्हाका खबर आसा की तुमचो तेंको आमकां सदांच आसा, आमकां आमच्या पंचायतीक सदांच आसा. सो हे सगळें करता आसतना म्हाका दिसता हांव आनी एकदां सांगता की बऱ्या नव्या वर्सा बरी सुरवात आमची जर जालेली आसा, नवे वर्सा एक बरी इनिशिएटीव घेवन आमी फुडें चल्लेले आसा. हांव आमच्या सगळ्या लोकांक आनी आमच्या पिलेन पंचायतीक कॉंग्रेच्युलेट करता की अशें म्हणजे तुमच्या आशिर्वादान हे सगळें जाल्लेलें आसा. जेन्ना जेन्ना कसलो डेव्हलपमेंट जाता हो खातीर लोकां खातीर जाता, लोकांचो विचार करूंक जाता, लोकांक कितें जाय त्या हितूनच पिलेन पंचायत हें काम करीत आसता. असो तुमचो सपोर्ट सदांच तुमचेर, आमचेर जावं आमच्या पंचायतीचेर जावं आमचे MLA हेंचेर सगळ्यांचो तुमचो सदांच आसचो. आनी जे फुडली डेव्हलपमेंट फुडलीं कामां आमकां करपाक जाय असो तुमच्या आशिर्वादान तुमच्या सपोर्टान आमी करीत रावया. खरेंच बरें दिसता दीस एम्फीथिएटर एंड हर्बल गार्डन सेटअप करपाक हांगा. दीस ग्रीन व्हॅली एंड क्लेमिंग एस्टेट बोथ द रेजिडंट्स सगळ्यांचो बरो सपोर्ट मेळ्ळो. सगळ्यांनी रिक्वेस्ट केले की अशा तरेचे आमकां एक हर्बल गार्डन आनी मिनी एम्फीथिएटर हे सगळे गेम चेंजर जावंक शकता ह्या वाठारान आल्तो सावलेम आमच्या सगळ्या रेजिडंट्सांक, स्पेशली सावलेम रेजिडंट्स एंड Pilen, all residents from the Pilen jurisdiction. This amphitheater for educational, for cultural activities. We are planning to start here a Bal Bhavan center. त्याचे सगळ्यांकूच बेनिफीट मेळटले. आमचे किड्स मोस्टली दे आर ऑन मोबायल फोन्स, तांकांय हांगा बेनिफीट जातले. आमचे हर्बल गार्डन डिफरंट हब प्लांट्स वी हॅव ग्रोन ओवर देर, त्याचे सगळ्यांक फायदो जातलो. दिस इज आवर 4th गार्डन, पिकॉक गार्डन. थंयसर आमचो बऱ्यापैकी फ्रूट बेरिंग सगळ्यो ट्रीज आमी लायल्ल्यो आहा. बनाना, मँगो, मागीर कोकम, जॅक फ्रूट, डिफरंट वरायटीज ऑफ द प्लांटेशन आमी थंय केल्ले आहा. तेजो फायदो आमकां जातलो. यू कॅन सी ओवर देर आमी डेमो म्हणून आमची बनाना थेयल्ली आहा. आमचे ग्रीन वेजिटेबल, मागीर आमचे ग्रीन वेजिटेबल आमी ग्रो करता. ग्रीनलँड फार्म ते पंचायतीन बरें डिव्हलप. अशा तरेचे खुबशे बरे बरे उपक्रम. आमची कॅटल शेड, ज्यो कॅटल्स ज्यो रस्त्यार आसताल्यो तांकां एकी कडेन तरी पॉंड आमी कॅटल पावंड करून तांकां जे एक्सिडंट जाताले त्या लोकां खातीर एक्सिडंटांक खंय तरी आमकां कमी करपाक जाय म्हणून तांकां एक कॅटल शेड आमी केल्ली आहा. ओवरऑल डिव्हलपमेंट कितें करचो, आमी एज्युकेशन सॅक्टरान बरें करता, आमी हेल्थ सॅक्टरान काम बरें करता, आमी स्पोर्ट्सान हितून कितकेशेच आमचे आमी फुटसाल आमी केलो तयार. मागीर बॅडमिंटन कोर्ट्स, यू कॅन सी हियर 2 बॅडमिंटन कोर्ट्स, बास्केटबॉल कोर्ट, न्यू जॉगर्स ट्रॅक्स आर कमिंग अप.
अशे कितकेशे पायपलायन्स आमचे प्रोजेक्ट आहा हेजे सगळे क्रेडीट हे तुमकां वयता एज अ रेजिडंट्स ऑफ दीस एंटायर पिलेन विलेज. हे क्रेडीट तुमकां बिकॉज यू आर आमचे सारखे बॅकबोन सपोर्टर्स, आमचे वेल विशर्स, आनी हितून आमचो मेजर रोल करता आमचो आमदार केदार बाब. नाव आयज म्हाका चडांत चड खुशी दिसता टू एनाउन्स दॅट आवर पंचायत घर विथ अ multi-purpose and a community hall, 950 capacity AC hall is coming up in the Pilen Panchayat. The credit goes to Bab Kedar. Let's all applaud everybody. That's a very good news in the new year. Yeah. आणि ते आमच्या पिलेनाक लागून subsidized rate for all the communities, for Catholic their weddings, for Hindus weddings, or all the communities. आमची ती हॉल असतले ते subsidized rate सगळ्यांक दिले वयतले. फुडले बर्थडेज आसूं, वेडिंग्स आसूं, एनी सेरेमनीज यू कॅन सेलिब्रेट ओवर देर. अशें आमचें एक बरें AC हॉल आमचे केदार सरान आमकां ते हे करून दिल्ले आहा. अराउंड 20 crores सँक्शन जाल्ले आहा तेका, एंड दॅट वर्क इज गोईंग ऑन स्पीडान सगळें काम चल्लेलें आहा.